in una riserva da un'altra parte. Le smitragliacce le palle con l'ecologia. Di massa, via al massacro. Anna voce. Basta! Aiuto! Ma figurarsi! No, dico... Oh, hai sentito? Hai, kembali lagi sama gua Saka. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Swept Away, tahun 1974. Berkisah seorang perempuan manja dan egois yang kerap mengeluh karena kehidupannya tak pernah memuaskan. Sampai suatu ketika akibat kecelakaan kapal, perempuan ini terdampar di pulau terpencil dan berkenalan dengan seorang nelayan. Nah, gimana kisah lengkapnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya guys. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Gennarino. Dia bekerja sebagai kru kapal pesiar yang biasanya disewakan untuk orang kaya. O almeno guarda, un carosello al giorno sullo... Sciaffago! Sì, ce l'ha proprio con voi in una riserva da un'altra parte. Ma te nel momento le smitragliacce le palle con... È dappertutto, bella prospettiva, ma sai che gioia. Suatu ketika kapal mereka disewa oleh seorang wanita sombong yang bernama Rafaela. Rafaela ini sangat dimanja oleh suaminya, dan wanita itu sama sekali tidak peduli kepada perasaan orang lain. Selama di kapal itu, Rafaela sering mengejek dan menghina Gennarino. Makin lama wanita itu semakin membuat Gennarino jengkel. Perché fa male col cavolo che doveva fare il compromesso? Come gli aiacchino! Ma te lo vuoi netto? Artisti, già. Studio! No, carino, che ce l'hai più chiare. Ma guarda te. 30 anni che c'è sta a spappolare le palle! Perché allora per voi è finita! Sì, anche lì. Sembra pagata per fare una carogna, comando! Ma figurarsi, no. È quella mappa quello che devono Sì, fare. signore, ve lo insegno. Che meraviglia, cominciamo a... Eccolo lì, chissà chi è. Legalismo, come fece la Malva, che... Suatu hari Rafaela diantar Gennarino untuk menyusul suaminya yang sedang diving. Di perjalanan mesin perahu mereka mogok dan Gennarino tidak bisa memperbaikinya. Akhirnya mereka terombang-ambing menunggu bantuan datang. Niente a mano bandolino ma signore, canta sci! Sembra come quando si bagnano le candele. Io, ora, a me non me ne interessa niente, ma io ce lo devo avvertire. Signora, c'è corrente dall'altra parte. Inutile nervosirsi. Io ce lo dissi da quando mi avvertenta. Ma ce n'è di benzina? Uscisse a fare il bagno. Cerchi un po' di fare qualcosa. Dopo. Figurarsi. Gioia fetosa. Ma guarda che faccia. E allora faccia qualcosa, no? Suatu pagi Rafaela melihat sebuah pulau di dekat mereka. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk bersandar di sana. Di pulau itu Rafaela masih terus mengejek Gennarino. Fanno un'iniziativa perché si perdono. Magari sono là tranquillamente che si aspetta sulla costa. Aia! C'è un naufrago, aiuto! Oddio! Cosa va male, guarda. Infatti le vostre donne... Che dobbiamo fare? Ci dobbiamo fermare a prendere... Ma da che parte va? E me lo dica lei da che parte... I marinai la volta la sanno con loro. Insomma, ci siamo. Soltanto Setelah memeriksa dataran tinggi, Gennarino menyadari bahwa mereka terjebak di pulau tak berpenghuni. Pria itu diam-diam mengejek Rafaela dari ketinggian. Namun Gennarino masih berniat membantu Rafaela. Tapi pada akhirnya pria itu tidak bisa lagi membendung emosinya. Akhirnya Gennarino meninggalkan Rafaela dan ia menemukan sebuah pondok bekas milik nelayan. Ho detto che è inutile cavare acqua dalle rape. pollo perché ci avete tutto benissimo prima. Oh. Avrà visto male, andiamo. Siamo in pieno Mediterraneo. Non è possibile. Ho paura che sarà un po' difficile. Ma vaffanculo, va! Chissà che cosa crede di fare, chissà. Gran mignotta! Ehi, de casa,
c'è nessuno. Beberapa saat kemudian Rafaela mulai kewalahan. Sementara Gennarino sangat cepat beradaptasi di pulau itu. Gennarino akhirnya bisa membalaskan dendam. Dan ia sama sekali tidak memperdulikan Rafaela. Di pulau terpencil itu uang Rafaela tidak berarti bagi Gennarino. Quel pesce. Lo sapevo che tra voglia che diventano i proletari. Anche le mie sigarette mi fuma. Questo pesce. Ma che cavolo vuole per quel pesce che c'ha lì? Danaro per comprare questo pesce. Tu la bottasti o non la bottasti? Akhirnya Rafaela disuruh mencuci pakaian Gennarino untuk mendapatkan makanan. Karena kelaparan wanita itu tak punya pilihan lain. La ciaffella non l'aveva lavate mai, mutande. Saat malam tiba, Gennarino beristirahat di pondoknya. Pria itu tega membiarkan Rafaela kedinginan di luar. Per andare a letto con lei, eh? Fatta la testa con qualche idea originale. Guardi, sta diventando anche buio, c'ho freddo. Che dia da sopra sotto. E con tutti i tuoi maleoni. Sentito? Mi ha capito bene? Pagi pun tiba. Rafaela masih bisa menunjukkan kesombongannya, sehingga membuat Gennarino kembali marah. Saat mencari ikan, Gennarino memanfaatkan Rafaela untuk membantunya. Karena sudah terbiasa dimanja, Rafaela bekerja sangat lambat, dan akhirnya ikan yang Gennarino tangkap kembali lepas. Zitta, scimoneta! Obbedisci! Che cosa accidenti, arrivo, Karena sudah terlalu banyak menyimpan dendam. Kini Gennarino memiliki kesempatan untuk balas dendam. Rafaela hanya bisa terdiam dan patuh kepada pria itu. Una volta per uno. Perché faceva schifo la signora? Quella tavola dello yacht, basta così, va bene. No, non è uno spaghetto scompo. Saat Rafaela sedang membersihkan piring, Gennarino yang melihat bemper belakang Rafaela mulai berpikiran kotor. Dia mulai kelewatan, dan pria itu berusaha mencangkul ladang basah milik Rafaela. Namun sebelumnya dia mencaci maki Rafaela habis-habisan. Guarda, che ti guardo la mano. Dare voi, stesi al sole. Oh, hai sentito? Come se no, se non ci fosse. Che ti guardo la mano. Schifo! Che portare i soldi alla Svizzera a te e gli altri fatti. Mi lasci! Ma non l'hai capito che lo faccio io? Setelah mengeluarkan isi hatinya kepada Rafaela, pria itu mengurungkan niatnya untuk bercocok tanam di ladang milik Rafaela. Setelah mendengar perkataan Gennarino, Rafaela mulai menyadari kesombongannya. Wanita itu akhirnya menyerah, dan kini ia mulai sadar bahwa ia sangat membutuhkan Gennarino. Semenjak saat itu hubungan mereka mulai romantis. Mereka sering bercocok tanam tanpa memperdulikan Rafaela yang telah bersuami, dan juga Gennarino yang sudah beristri. Quanta male hai avuto? Come faccio? Preparata per nutrire. Walaupun hubungan mereka baik, Gennarino tidak memanjakan Rafaela seperti yang dilakukan oleh suaminya. Tindakan hardcore Gennarino justru membuat Rafaela semakin tertantang untuk terus bercocok tanam secara kasar. Oh no, signore, fa schifo. Da una parte è un insulto. La femmina è un oggetto di piacere. Aia! No, la decorazione floreale. Suatu hari Rafaela melihat peluang untuk keluar dari pulau itu karena terlihat ada sebuah kapal yang mendekat. Namun, Rafaela mengurungkan niatnya karena dia sudah jatuh cinta kepada pria paling tampan di pulau itu. Namun semakin lama tinggal di sana, Gennarino mulai sadar bahwa mereka tidak bisa selamanya tinggal di pulau itu. Walaupun mereka sudah saling mencintai, kenyataannya mereka masih memiliki kehidupan lain di luar pulau itu. È passato. No. I soldi le prendo io, solamente io. Suatu hari Gennarino tak sengaja melihat kapal mereka sedang berlayar ke arah pulau itu.
Dengan berat hati akhirnya mereka berdua sepakat untuk meninggalkan pulau tersebut. Sehingga Gennarino pun membuat tanda pertolongan dengan membuat sebuah api. Quando fai certe dichiarazioni non dire bugie. Giusto, capivo mica niente io, non ho mai amato nessuno. Mettente sopra, io proprio ragioniero e te ne cacciapiante. Ma sono mica più una famiglia qualsiasi ormai. Non ti spensare. Stai già. Se anche donna Raffaella va fuori l'accetti. Anche se vengono qui ci chiudiamo nella cappelletta. Akhirnya kapal itu pun mendekat. Setelah dievakuasi, mereka berdua terpaksa menyimpan semua kenangan yang terjadi di pulau itu. Piccolo Marina, io carino. Setibanya di pelabuhan Gennarino, langsung disambut oleh istrinya. Gennarino dan Raffaella hanya bisa terdiam sambil memandang satu sama lain. Saat itu Gennarino mendapatkan hadiah uang yang cukup besar dari suami Raffaella. Namun Gennarino tidak menginginkan uang itu, dan ia membelikan sebuah cincin mahal untuk Raffaella. Kemudian Raffaella mendapatkan telepon dari Gennarino. Akhirnya Gennarino menagih bukti cinta yang diucapkan oleh Raffaella saat berada di pulau. Saat melihat cincin itu, Raffaella mulai menyadari bahwa dia berada dalam pilihan yang sulit. Setelah membaca surat Raffaella, akhirnya Gennarino harus menerima kenyataan bahwa Raffaella memiliki kehidupan mewah bersama suaminya. Kita tidak sepatutnya sombong, karena setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Masih ada langit di atas langit. Kadang yang kita anggap di bawah kita, kenyataannya jauh di atas kita dalam kemampuan yang lain. Nah, menurut kamu, pesan moral apa yang ada pada film ini? Dan dari 1 sampai 10 berapa rating yang mau kamu berikan buat film ini? Komen ya guys. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin notifikasinya ya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.